एबे आहुरी सुविधा और सहज हेब जगा दर्शन। महाप्रभुंक दर्शन कौनसी वर्गर भक्त आउ वंचित हेबेनी। श्रीमंदिर भितरे थिबा नाट मंडपरे समस्त भक्त एथर महाप्रभुंक आखि सह आखि मिसाई निजर चर्मचक्षु पवित्र करिवे। पूर्वर प्रत्येक दिन श्रीमंदिर भितरे प्रबल भीड़ जोगु जगा दर्शनरू भक्त माने वंचित हेउथिबा बेले एथर श्रृंखलित और व्यवस्थित ढंगरे दर्शन व्यवस्था लागू करबाकू जाउछि श्रीमंदिर प्रशासन। एने परिचालना कमिटी बैठक में विस्तृत आलोचना होइथिबा बेले खूब शीघ्र 36 नियोग बैठक में सेवायत मानक सह आलोचना करा जाई दर्शन व्यवस्था श्रृंखलित कराजिबो बोली कहिसेंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी। श्रीमंदिर भितरे खूब शीघ्र महिला पुरुष दिव्यांग और वयस अधिक भक्त माने धाड़ी रे जाई बाहर काठ निकटरू चतुर्था विग्रह को रत्न सिंहासन रे दर्शन करिवे। तेबे नाट मंडप रे थिबा समस्त आलमीरा भक्तंक श्रृंखलित दर्शन रे प्रतिबंधक साजिथिबारु एहाकु बढ़ा जाई दर्शन रे सुधार आनिबाकु जाउछि मंदिर प्रशासन, जहा फल रे समस्त भक्त माने एणिकी श्रृंखलित भावे महाप्रभुंक दर्शन करि परिबे। अनेपटे पुरुष महिला दिव्यांग वीआईपी और सेवक यात्री मानक पई श्रीमंदिर भितरे स्वतंत्र रैंप व्यवस्था सह अत्याधुनिक ज्ञान कौशल द्वारा बैरिकेड किभली नीति समय हटा जाई दर्शन व्यवस्था को श्रृंखलित कराजिबो से नहीं गतकाली परिचालना कमिटी बैठक में व्यापक आलोचना होइतिबा कहिसेंती कमिटीर सदस्य। डेफिनेटली आमर जानिथिबे कि आमर जगन्नाथ महाप्रभुंकर मंदिर रे दर्शन भक्तंकर श्रृंखलित दर्शन होची सबुठु गुरुत्वपूर्ण दायित्व मंदिर प्रशासन एवं से दिगरे विभिन्न समय विभिन्न प्रयास होता है। तो आमर जहाँ विगत दिन में आमर जेहेतु वर्तमान देखिथिबे किछि दिन हम आमर मंदिर रे बहुत गहली मध्य होची आ भक्त माने वीकेंड्स रे लक्ष लक्ष संख्यार मध्य पुरी को आसुचंती एवं दर्शन करूचंती। तो से दिगरे केमिति समस्त माने सदा सर्वदा समस्त समय रे श्रृंखलित दर्शन हो पारिबो से दिगरे मैनेजमेंट कमिटी आलोचना होइतिला एवं मुख्यतः 4-5टी प्रसंग रे आलोचना होता। गोटे तो आमर नीति केमती श्रृंखलित हेब, तत्सहित आनंद बजार केमती श्रृंखलित हेब एवं तत्सहित आमर जो आमर भीतर काठ एवं बाहर काठ अच्छी दर्शन टी केमती श्रृंखलित हेब से दिगरे आमर किछि स्टेप्स डिस्कस होइछि। गोटे तो डिस्कशन है कि केमती रीतिमत भाव में जो विभिन्न किछिटा आमर बाधक अच्छी जमती आपन देखुथिबे आमर नाट्य मंडप एवं सबु जगह आमर देखिए विभिन्न आलमीरा गुड़िक अच्छी। तो ताकू भी केमती आम आलोचना करिकी ताकू से जगार हटई पारिबा एवं तत्सहित आमर बाहर काठरू केमती एक डिटाचेबल रैंप रो गोटे मॉडल मध्य डिस्कशन होइछि, जार प्रेजेंटेशन मध्य ओबीसीसी गोटे प्रिलिमिनरी प्रेजेंटेशन मध्य देइचंती। तो से प्रेजेंटेशन अनुसार ताकू केमती इम्प्लीमेंट करा जाई परिबो एवं अन्य जहाँ भी बाधक वर्तमान रोची लोकंकर श्रृंखलित दर्शन रे तापरि आलोचना होइछि एवं आमको मध्य दायित्व दिया जाइछि विभिन्न समस्त नियोग सहित आलोचना करिकी तांकू ऑनबोर्ड तांको मतामत नेकी तांको सहभागितारे केमती श्रृंखलित दर्शन को आउरी श्रृंखलित करि हबो से दिगरे आमे आलोचना क्यू सिस्टम तो नुह बट डेफिनेटली जो डिटाचेबल रैंप रो मॉडल अच्छी। तो ता दरे डेफिनेटली गोटे सेग्रीगेटेड गोटे लाइन आमर जेबे हम भिन्नक्षम तो भिन्नक्षम जिते हम डिसेबल्ड तापर भी आलोचना डेफिनेटली होइछि। कहीं मैनेजिंग कमिटी मध्य हृदबोध करिसंती जे आमर भिन्नक्षम अछंती एवं जो माने टिके ओल्ड एंड इनफॉर्म अछंती तांको पई स्वतंत्र व्यवस्था सब बेले न हेले भी दिनर किछि समय पई गोटे श्रृंखलित दर्शन पई एक स्वतंत्र व्यवस्था हेबार आवश्यकता अछि। महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर को जो लक्षाधिक भक्त आसुचंती तेणु किपरि भाव श्रृंखलित दर्शन कर 38 रे होइतिबा शेष बैठक रे एक निष्पत्ति निया जाइछि जे जगमोहन रे एक शीतताप नियंत्रित यंत्र लागिवो एवं ता मध्य भक्त माने निश्चित जो माने वेट करूचंती तेणु शीतताप माध्यम रहिले तांकर वेटटा बेसी जना पड़िबनी अपेक्षा तो सहित एवं से जिनिस ओबीसीसी तार कार्य करिवो एवं अभड़ा योजना जो आछि सरकार ता माध्यम से माध्यम पैसा खर्च हम यही सब जिनिस निष्पत्ति निया जाइछि। तेणु से आमर जिलापाल एवं आरक्षी अधीक्षक
ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏବଂ ତା ସହିତ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ସମସ୍ତ ନିଯୋଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଓବିସିସି ତାର ଗୋଟେ ଦେଖେଇବ ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି এটা କରାଯିବ। ତେଣୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏବଂ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ এটা ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଡିଜାଇନଟା ସେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖେଇଲା ପରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଆଲମାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ଜଗମୋହନରେ ରହିଛି ଯୋଡ଼ାକ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଅବରୋଧ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇକି ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜାଗା ଜଗମୋହନରେ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଏସ୍ପି ଏ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ମତ ରଖିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଭିତରକୁ ଯାଉନଥିବା ଭିତର କାଠ ପାଖକୁ ଯାଉନଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବାହାରେ ବାହାରେ ଯାଇପାରନ୍ତେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବୁଛେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସକମାନେ ଏ ବାବଦରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ହାଇ ପାୱାର ଏସି ହେଲେ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଯିବନି ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଟିକେ ଢାଳିବନି ତ ନା? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିତର ପାଖ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଏସି ଲାଗିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭିତର ମାନେ ଦ୍ୱାର ପରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ଏସିର ଆଫେକ୍ଟଟା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ଶାନ୍ତିରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାଡ଼ି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାଡ଼ି ରହୁଛି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପ୍ରଶାସକମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମାନଙ୍କରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଅସହ୍ୟ ଖରାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାରିକେଡରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନେ ଅଚେତ ହେବା ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଓ ମିଛ ଡିଣ୍ଡିମର ପୋଲ ଖୋଲିଥିଲା। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାରମ୍ବାର ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା ଯଥାପୂର୍ବଂ ତଥାପରଂ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସୁବିଧା ଦର୍ଶନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଓ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟର ଗନ୍ଧ ମାରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଦର୍ଶନ ସହ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ସହ ଭିଡ଼ ହଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନରେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତକୁ ପଚାରିଦେବେ ସେ ବାହାର କାଠ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁର ବି ସେଠି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ବି ଭକ୍ତ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ନାରାଜ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସେ ଜାଗାରେ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଯିବା ଦରକାର। ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ହେବ, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ହେବ ଏବଂ ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ହେବ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ହେବ। ତେଣୁକରି ସେ କେବେ ହେବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ଆମେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ, ସେ ବି ନିଜେ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୟାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବୁ। ତେଣୁକରି ସେଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡା ଦୁଆରଟା ସଦାବେଳେ ବନ୍ଦ, ଲୋକ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଇଲେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଗଲେ, ମଝିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି। ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ସୀମିତ ଜାଗା ଭିତରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଉପାୟ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏସିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଟା ବି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ପଣ୍ଡା ଦୁଆରଟି ଯେଉଁ ସଦାବେଳେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ପଣ୍ଡା ଦୁଆର ଭିତରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗରୁଡ଼ ଖୁମ୍ବରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେ ସିଧା ପଣ୍ଡା ଦର୍ଶନ କରିକି ଯେ ପଳେଇଲେ, ପଣ୍ଡା ଦୁଆର ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ, ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ପଣ୍ଡା ଦୁଆର ବନ୍ଦ। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶନ ସେଇପଟେ
बाहर लोक गोटे पटे ये सब अव्यवस्था पूरा चली तेणु आम आशा करवा जे परिचालना कमिटी तरह जो निष्पत्ति करा जिलापाल निजे उपमुख्य प्रशासक अच्छा से भी जड़े माने मंदिर उपर प्राय अभिज्ञता आसीगला कौभली भाव दर्शन हम आम आशा करूँ आशा करूँ सी समस्त बसईकि श्रृंखलित भाव में जो सेठी थाली देखा भी केमती श्रृंखलित करा सब करा बेगा बेगी दर्शन सुविधा करा श्रृंखलित होगापी प्रशासन पक्षर पदक्षेप आरंभ होती रैंप लगे से बाहर काठ तल पाखटा स्पेसीयस रवरोध मुक्त हम आप भावुँ व्यवस्था आउ कौन आवश्यक रही नहीं चारिद्वार खोलदेला भितर जो अच्छी भितर बेड़ा भितर जो जगमोहन कथा कहतु नाट्यमंडप कथा कहतु ए जगार लोकंर पूरा गहली रोचे तेणु श्रृंखलित दर्शन से भी श्रृंखला सृष्टि होती तो सेठी श्रृंखला आने अंतपक्षे जो भितर पशिला जो पंडा द्वार आ जो घंटी द्वार अच्छी से भितर दीटा द्वार जो खोली दिंते इमिडिएट गोटे पटे पशिक दी पटे बाहर की पलाते से एत अघटन घटना ठेलापेला होता ना और लोके आराम दर्शन करते तेणु से व्यवस्था श्रृंखलित करने श्रृंखलित आधार में कहीं से प्रशासनिक अधिकारी माने यही श्रृंखला आने व्यवस्था करूना ये जो 3 जणिया कमिटी गोटे तैयारी होता श्रृंखला गोटे परिचालना कमिटी गोटे जन सभ्यों अधीन से कमिटी कौन करुँची कौन से रिपोर्ट दौर तेणु ये समस्त विशृंखलित होपटे रैंप लगे सेपटे भीतर काठ बाहर को नहीं जाए एवं से जो हटिला जो आलमीरा हटिला से हटिला पर से विशृंखलित आचरण होती तेणु आपको श्रृंखला आने अंतपक्षे ये जोड़े द्वार को जब माने डिस्पोजाल द्वार कर दिंते घंटी द्वार और पंडा द्वार ताले मुझे भावुँ भितर पशिला डिस्पोजाल जब जिते अधिक अधिक डिस्पोजाल हम आउ गहली हेनी और श्रृंखलित दर्शन करें श्रीमंदिर भितरे अर्थात नाट्य मंडप में सब वर्गर भक्तों सहज दर्शन सह शीतताप नियंत्रित व्यवस्था लागू कर श्रीमंदिर प्रशासन तेज श्रीमंदिर भितर एभली व्यवस्था लागू कले भक्तों श्रृंखलित दर्शन सह भिड़ हटिबो बोली आशा करा पुरी कैमरा पर्सन विश्वनाथ संजय महापात्र रिपोर्ट।